الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا الشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على رجم آبائي وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وعلى كل منهم أصحاب السير الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا فيصل بنت الحسن الأنور، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى أرواح سيدي علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر جعفر الصادق سيدنا علي الوراضي وإخواننا الجميع، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقر محمد بن علوي، ثم إلى رئيسنا عمر المخضار وإخوانه الجميع، ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد أبو بكر بن الرضاعنا عمر بن الرحمن الطاشع علي بارس بن الحداد محمد بن الحبشي وصول مفور جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية وصول بالولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، خصوصا رشحنا المدرسة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد القادر الإمام عبد القادر بن أحمد فيه، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فيه عبد الله بن السنفي محمد بن علي بن أحمد بن محمد فيه علي بن الدروي، ثم الحباب الشريف أمي هاني، وإلى الحباب الشريف فاطمة، ثم إلى أم الحباب فاطمة، ثم إلى أم الحبيب محمد بن، ثم إلى روح الحباب عفيفة بنت إسماعيل، ثم إلى الحباب عائشة عرفان، ثم إلى محمد بن الإمام الخضراء والحباب القادر بن أحمد فيه، ثم الحباب فطن بن أحمد فيه، ثم الزهراء بن جعفر الصقر، ثم الحباب زينب عن الجهل والصول من الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين، وكل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، ثم إلى شيخنا سيد مرمية وشيخنا أرمية بن كل شيخنا شعب بيدا، ثم إلى روح كيري، ثم إلى روح من بجوري من بصري من فضال من بعد سيد السلوسي وشري من مدريدي، ثم إلى الإمام الشافعي مالك حنفي الحنبلي، ثم إلى الإمام الغزالي المهم بن عربي زيد عبد العزيز الدباغ سائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد وأهل النوم وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وصولا في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله أنفال مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بونا مولانا درجة مولانا كرجو مولانا مريم مولانا قدس مولانا ردن باتا، ثم إلى روح مولانا الشيخ سباكر، ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى، ثم إلى مولانا إبراهيم أسمرا، ثم إلى مولانا إسحاق، ثم إلى مولانا مغربي، ثم إلى رسول فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولياء التسع وخلفائهم أجمعين وجميع خلفاء أولياء التسع والصلاه ولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله حسين عطاس محمد بن الحداد محمد بن الرحمن السقاف، ثم إلى روح أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس، ثم إلى مولانا المغربي، ثم إلى روح صالح دنقور، ثم إلى الحبوس البراني جدهم شيخ أبو بن سالم خشن بن سالم، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد العطاس، ثم إلى روح الحبيب هارون بهر بن علي هاشم السقاف، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان الحبيب علوي السقاف وابن عقوب وابن الحبيب علي هاشم الحبيب حسين، ثم إلى روح جميع وليس مرسومه، ثم إلى روح حمد فصفان الحقي خليل البنقلان السيد يوسف تلامو،
ثم إلى روح جميع أوليائك في جابة الشرقية الوسطى والغربية وجميع أوليائك في إندونيسيا، جميع أوليائك في نسنترا، جميع أوليائك في آسيا، جميع أوليائك في جميع الأرض، وفي أي مكان تعلم بأسمائهم وأمكنتهم ومقاماتهم. ثم جميع أوليائك في الملولة، ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني بن محشيد، والهب محمد بن أحمد مخضار بن محمد بن عبد الأبشي، ثم إلى الحب أبو بكر بن عمر بن يحيى، جميع من حواليه من أوليائك. ثم إلى روح الشيخ الطبوتي، ثم إلى روح أحمد بافقي جورجيا، ثم إلى إنما ظلهم الترديد من الدنيا بين خصم خصوصا من غيث الشيخ مقادر الجميع سلسلة بحامد أحمد بن هل وسن ما جميع رجال الغيب والمجد من أوت لهم الترديد ما يوصل بعدهم ما لا يوصل نود التعلم والتعليم والتذكر والتذكر النحو والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الله دوام رضاعته قربه وثوابه وسنهم على طبع الصلاة والبنية الفتوح والمنه والرسول والصلاة التي انقلب الجسد والروح بدل النسوء السر القلوب والقلب المسلمين كابد النسوء بدل المنبي. ثم إلى أرواح جميع أولئك في زنبل وفريت بأقدر وفي فاس وفي الشام تعالى باسمه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Masih lanjutan mas'alatus shalah, tetap masih dari kitab Syarhul Ainiyah Al-Allamah Khalifatul Imam Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, halaman 340 sampai 342. Qala radhiyallahu anhu: وعماد الصلاة وروحها الحضور والتفهم
والتعظيم لله تعالى والرجاء فيه والإخلاص له. وفي الحديث إن الله مقبل على المصلي ما لم يلتفت. انتهى. فكيف بمن يلتفت بقلبه. Kalau saya pernah mendengar hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu, man lam yatma'inna fi salatihi faqad istahza'a billah atau kama qala. Saya artikan, wa imadus salati, dan tiang salat serta ruhnya salat itu adalah hadirnya hati di dalam salat. Artinya kalau hati tidak hadir di dalam sholat, ya tidak ada artinya sholat itu. Naam, orang yang tidak khusyuk tetapi tetap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak mendapatkan dosa tarkus shalah. Tidak dicatat orang yang tarikus shalah. Memang iya. Tetapi jangan harap bisa merasakan, bisa mendapatkan faedah sholat, hikmah sholat, keuntungan yang didapatkan oleh orang yang rutin sholat, sebagaimana diberitakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seukuran apa khusyuk Anda, ya seukuran itu Anda mendapatkan asrarus shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dijamin orang kalau sholat tidak akan mampu berbuat dosa. Kenyataan berbicara, orang-orang yang melakukan sholat masih tetap berdosa. Bagaimana ini? Coba ulangi sholat Anda, diisi dengan al-hudur, kehadiran hati. Silahkan mencoba. Umpama Anda sholat 5 menit, isi kehadiran hati 1 menit saja. Rutinkan sampai berhari-hari. Syukur bisa sampai 40 yauman, 40 hari. Dan rasakan berapa persen maksiat yang mampu Anda hentikan dari hidup Anda selama 40 hari itu. Bi barakatil hudur fis shalah, karena barokah hadirnya hati di dalam sholat yang 1 menit tadi. Apalagi kalau mampu menghadirkan hati dari awal takbir sampai salam. Wat tafahumu wat ta'zimu lillah, berusaha memahami ketika takbir, berusaha memahami makna Allahu Akbar. Di antara makna Allahu Akbar itu yang saya paham, kalau hati Anda merasakan bahwa presiden orang besar, gubernur orang besar, menteri orang besar, ketika Anda berdiri di hadapan mereka, Anda secara otomatis akan terbawa haibah, kewibawaan pejabat tersebut. Contoh lain, Anda sedang berdiri di depan bos Anda yang kebetulan konglomerat besar. Secara otomatis Anda akan berusaha memakai pakaian yang rapi, dasi dirapikan, muka dipasang senyum,
yang tidak biasa duduk sopan disopan-sopankan. Ini semua terjadi secara otomatis. Kenapa? Sebab di hati Anda mereka akbar. Pejabat besar, orang kaya besar. Ke kelompok yang lebih baik. Seorang santri yang terkagum-kagum dengan kiainya. Taruhlah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU hidup lagi. Bisa Anda bayangkan seperti apa duduknya santri itu di depan kiainya. Memandang muka kiai saja tidak berani. Mereka akan berbicara dengan menundukkan kepala. Volume suaranya dipelankan. Ini semua terjadi secara otomatis. Saya tidak bicara orang yang tasannu, riya yang pura-pura, bukan. Ini yang ikhlas-ikhlas, yang otomatis. Memang begitu hatinya. Sebab Kiai Hasyim di hatinya santri tadi orang besar, akbar. Yang sekarang sedang masyhur keilmuannya. Dan memang beliau orang besar. Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Kita bisa lihat seperti apa orang-orang kalau duduk di hadapan beliau. Sebab terisi di hatinya Habib Umar orang besar, akbar. Nah, ini semua otomatis. Karena itu siapa saja yang sholat, dia masih bisa santai-santai saja ketika mengucapkan Allahu Akbar. Fashhadu, saksikan bahwa di hati orang itu Allah belum besar, masih biasa-biasa saja. Diakui atau tidak diakui, itu yang terjadi. Karena itu kita harus mengaku bahwa kita belum memahami permulaan sholat saja belum merasakan, belum zauqiyah, belum tadzawuq, belum merasakan arti Allahu Akbar. Kalau Anda bertanya kenapa itu terjadi, maaf karena pemahaman Anda tentang Allah belum bisa dikatakan cukup. Bahkan dasar pemahaman tentang Allah, ilmu tauhid, mungkin belum terpondasikan di dalam hati Anda. Karena itu seharusnya sebelum menuju kepada al-khusyu'u fis shalah, salah lillah. Urusan salat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tawassul ini. Bukan berurusan dengan para wali. Bukan berurusan dengan para nabi. Ini bukan ratib, bukan baca fatihah, bukan baca salawat, bukan dalail, bukan burdah. Ini Allah. Siapa yang masuk ke dalam upacara suci yang diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi nama oleh Tuhan sendiri, upacara salat, as-salah, maka dia harus benar-benar mengerti ma'rifah apa yang disebut Allah. Sebelum akbar, Allah dulu. Baru nanti setelah Anda mengerti ma'rifah kepada Allah, secara otomatis akan muncul akbar. Sebagaimana orang yang memahami presiden, memahami jabatan menteri, memahami, kemarin belum lama Raja Salman datang. Seperti apa tergila-gilanya orang kepada dia. Padahal dia tidak ada apa-apanya. Dibandingkan Allah saja tidak bisa. Tidak bisa kita membandingkan Raja Salman dengan Allah, tidak bisa. Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila laka as-sayfu khairun minal 'asa. Apakah engkau tidak melihat bahwa pedang yang tajam akan berkurang kehebatannya, berkurang derajatnya si pedang kalau dikatakan
pedang ini lebih tajam daripada kayu. Sebab kayu tidak bisa dibandingkan dengan pedang. Raja Salman tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Para nabi, para rasul, para wali, malaikat Jibril taruh. Malaikat yang paling luar biasa, Sayyidina Jibril. Para nabi, jami'ul anbiya wal mursalin, bahkan Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Hum ibadun mukramun. Kesemuanya ciptaannya, kesemuanya hamba-hamba yang dicintai Allah, na'am. Hamba-hamba yang dihormati Allah, na'am, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Al-Khaliq. Allahu, Allahu, Allah. Bila Anda telah mengenalnya, Anda akan ikhlas, murni, jujur ketika mengucapkan akbar. Allahu Akbar. Alangkah indahnya susunan salat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tetapi memang justru saya mempunyai faham di antara hikmah rahasia Allah. Kenapa orang sholat seperti tidak ada apa-apa? Karena memang dirahasiakan oleh Allah sendiri. Tidak semua orang dibuka hatinya merasakan asrar yang ada di dalam sholat. Sebagaimana tidak semua orang yang datang ke Ka'bah sampai di depan Ka'bah, melihat Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi tidak semuanya merasakan ruhaniyah, suasana ruhani yang ada di sekitar Ka'bah. Tidak semuanya merasakan haibatul Ka'bah, kewibawaan Ka'bah, jalalatul Ka'bah, keagungan Ka'bah. Tidak semuanya merasakan gerakan-gerakan hati orang-orang suci yang berada di sekeliling Ka'bah. Kenapa? Ditutup oleh Allah. Karena min asma'ihi ta'ala as-sattar. Allah Ta'ala maha menutup. Boleh jadi badan Anda sampai, tapi kalau Allah tidak memberikan futuh, tidak membuka kepada Anda asrarul Ka'bah, ya tidak ada apa-apa. Wa kadzalik as-salah. Boleh jadi Anda ditakdirkan salatus subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, dan solat-solat yang lain. Anda lakukan itu semua. Tetapi kok tidak ada rasa apa-apa? Tidak ada rasanya. Kosong, melompong. Tidak ada lezah. Tidak ada ketenangan batin. Tidak ada kedamaian yang dirasakan para aulia bila mereka usai melakukan salatus subuh, usai melakukan salatul zuhur, usai melakukan salatul asr, usai melakukan salatul maghrib, usai melakukan salatul isya. Dicari-cari di hati ketika mendengar azan, tidak ada rindu, tidak ada tarikan kerinduan untuk melaksanakan sholat, tidak ada. Padahal umurnya sudah 40, 50, 60, 70, 80, sebentar lagi masuk liang kubur, tidak merasakan sama sekali. Kenapa? As-sattar. Ini yang mengerikan. Terkadang Allah memberikan rezeki salat, tapi tidak membuka futuh yang dirasakan orang-orang pilihan Allah yang merasakan al-ladzah, kelezatan di dalam salat. Saya mendengar hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, dan beberapa kali sudah saya utarakan ini hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istalidhu bil ilmi wastalidhu bil ibadah. Bila Anda sedang merasakan ilmu, baik mencari atau mengajar, rasakan kelezatannya. Bila Anda melakukan ibadah, apapun ibadah itu, terutama salat, rasakan kelezatannya. Saudara tahu, di dalam Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, ini Habib dikatakan bahwa wallahi ma fil akwan, di zaman beliau, kalau di zaman
jadduna alamatud dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Imam Al-Haddad mengatakan wallah ma fil akwan mithl Abdurrahman. Kalau di zaman sahibul kitab ini dikatakan wallahi ma fil akwan mithl Ahmad bin Abdurrahman. Tidak ada orang setinggi beliau magamnya. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, ayah dari Qutbuz Zaman Al-Habib Abdul Qadir Jeddah. Ini yang mengumpulkan kalamnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Saya bacakan di halaman 218. Qala Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan radhiyallahu anhu, akhafu an amniya fi as-salah lima ajiduhu min al-ladhah. وبعضهم يقول إذا أحرمت بالصلاة اعملوا في ما شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. Orang yang sudah merasakan ladzah di dalam salat seperti Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, beliau mengatakan akhafu, saya sampai khawatir, takut mengeluarkan air mani ketika saya sholat karena sangatnya lezat yang saya rasakan di dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai khawatir keluar air mani dari lezatnya beliau sholat. Sebagian orang-orang yang telah dibuka batinnya merasakan al-ladzatu fis shalah, kelezatan di dalam sholat. Mereka mengatakan kalau saya sudah takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, kerjakan apa saja yang kalian inginkan. Mau ada panah di badan saya boleh ditarik, saya tidak akan merasa. Mau ditusuk, mau diapakan, tidak akan merasakan apa-apa karena kelezatan yang saya rasakan di dalam salat. Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbakar rumahnya, tidak merasakan apa-apa karena tenggelamnya beliau fis salah. Guru mereka semua Al-Habibul Ma'sum Maulana Muhammad bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, pendingin mataku adalah salat. Allahumma nas'aluka ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar saya yang berkata ini tidak dijadikan orang munafik yang hanya berkata, tapi engkau beri futuh, engkau beri kelezatan fis salah. Siapapun yang mendengar suara saya ini, buka hatinya ya Allah agar merasakan kelezatan fis salah. Yang mendengar, yang diceritakan keluarganya, anaknya, istrinya, saudaranya, muridnya, siapapun yang mendengar kalami hadha atau kalamu man sami'a kalami, an taftaha lana wa lahum bab al-ladzati fi as-salah 'ala ad-dawam 'ala ad-dawam 'ala ad-dawam ma'a tul al-'umr fi ta'atik bila mihnatin dunyan wa ukhra. Allahumma fastajib du'ai hadha 'ala ad-dawam waj'alni mujab ad-da'wa da'iman bila mihnah fi lutf wa 'afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' khulafa'ih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana 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 ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.